तरह के इंसान हो? तुम लोगों को एक चंद रुपयों के लिए तुम लोग नाइंसाफ़ी की तरफ जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खलील मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ मकतूला सानिया ज़हरा की वालदा मौजूद है। चूँकि आज PFSA की रिपोर्ट आई है जिसमें मुल्ज़मान की जो फिंगरप्रिंट है और उनकी जो DNA रिपोर्ट है वो मुस्बत आई है, तो इसी पे सानिया ज़हरा की वालदा से पूछते हैं कि वो उनका क्या ख्याल है और वो क्या समझती हैं कि अब उनको इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आज आपकी बेटी के जो मुजरम है और पूरी मेरा ख्याल है कि इंसानियत के जो मुजरम है, आज उनके एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो साबित हुआ है कि वो मुजरम है। तो आप क्या समझती हैं कि वो अब आपको आपके इदारों पर और आपकी हुकूमत पर एतमाद है कि आपको अब आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा? एतमाद तो हमें अल्लाह की ज़ात पे है, तो इंशाअल्लाह सानिया को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। एक मुल्तान पुलिस बीच में से हट जाए। ऐसा क्या वजह है कि पुलिस जो है आपकी जिधर भी इंसिडेंट होता है वहाँ की पुलिस जो होती है वो क्यों ऐसे मुल्ज़मान को ऐसे रिलीफ देती है या उनकी पुश्तपनाही करती है? और वो कौन कौन लोग हैं जो इस सारे मामले को पुलिस को कंट्रोल करते हैं? मुल्तान पुलिस का तो आपने देखा है, इनको गिलानियों ने जिस तरह से भी ये चेयरमैन बात, सेनेट यूसुफ जी हाँ रज़ा। जी हाँ जी, उनका जिस तरह से भी ये अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने खुद आकर घर भी ये बात की, इस केस को तबाह बर्बाद करने में और इतना डिले करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जितने ख़तरनाक मुजरिम थे, इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था। ये बेल लेकर अपने घरों में एसीओं में बैठे ना होते ये। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आपके हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो हमारी फ़लाह के लिए मुंतखब किए जाते हैं और हुकूमत में बैठते हैं, लेकिन वो जब इस तरह से मुल्ज़मान की पुश्तपनाही करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि इस वक्त चेयरमैन सेनेट भी हैं और एक बड़े अहम ओहदे पर फायज़ है कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए कानून साजी करनी है और आवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी करनी है, वो इस किस्म के घटिया मुजरमान की पुश्तपनाही कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी मुझे हमें हुकूमत पंजाब से बड़ी उम्मीद है कि वो हमारे इंसाफ देगी, लेकिन एक तरफ जो आपके मुजरमों की पुश्तपनाही कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो उसी हुक्मरान जमात का इत्तेहाद में शामिल है। तो कैसे फिर ये आपको इंसाफ होता मिलेगा? इंसाफ की उम्मीद सबसे ज़्यादा हमें अल्लाह से है। बाकी मुल्तान पुलिस जो है, अब अगर वो फोरेंसिक चीज़ें भी सब देख चुकी है तो वो मेहरबानी करके एक उस मासूम बच्ची के ऊपर तरस खाएं और उसके उस बंदे को बार बार उसका रिमांड पे वो लड़का जाए। देखिए, जिस तरह अभी आज PFSA की रिपोर्ट आई है जिसमें साबित हो गया कि आपकी बेटी को खुदकुशी नहीं की, उसको कत्ल किया गया और बेदर्दी से कत्ल किया गया। आप नहीं समझते कि इसके बाद जो हमारी अदालत है, हमारी अदालत ने जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनको अभी ज़मानतें दे रखी हैं और एक मुल्ज़म जो है वो गिरफ़्तार है। आप नहीं चाहती कि हमारी जो अदालतें हैं ये सारा कुछ वाज़िया हो जाने के बाद हमारी अदालतें बाकी मुल्ज़मान की ज़मानतें खारिज करके उनको भी गिरफ़्तार करें? बिल्कुल, देखें जी, असूली तौर पे होना तो यही चाहिए था। कानून को हम इतना नहीं जानते हैं, लेकिन असूली तौर पर एक जिस तरह के वो ख़तरनाक मुजरिम हैं, उनका जब हर चीज़ साबित हो गई है तो उनकी फ़ौरन ज़मानतें खारिज होनी चाहिए थी, चाहे अदालतें बंद थीं या जो भी था। अदालत ने इतना लंबा डिले इनका किया किस तरह से? उनको इतनी दफ़ा ऐसे कौन सी पीछे पावर है कि उनकी ज़मानतें ही नहीं खारिज हो रही हैं? ऐसी कौन सी उनके पीछे पावर है पड़ी कि उन्होंने उनको गिरफ़्तार करना भी मुनासिब नहीं समझा? और जो कि कत्ल के 302 के जो मुजरिम हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं। 9 जुलाई को 3 चीज़ों की मौत होती है। एक इंसानियत उस दिन कत्ल होती है और दूसरा आपकी बच्ची और तीसरी वो नन्ही जान जो अभी दुनिया में ही नहीं आई उसको भी मार दिया जाता है। तो आप नहीं समझती कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैनेज की गई थी वो सिर्फ इसलिए की गई थी कि ये जो केस था ये डबल मर्डर का केस था, उसको बचाने के लिए कि मुल्ज़म को एक किस्म की सहूलतकारी के लिए रिपोर्ट मैनेज की गई हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो इस तरह की मैनेज की गई थी कि वो तो सानिया का भी उन्होंने मर्डर वो नहीं किया हुआ था उसके अंदर, वो तो उसको भी वो डबल मर्डर किया उन्होंने, सिंगल मर्डर भी पोस्टमार्टम में तो नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ को वाज़े किया, हर चीज़ को क्लियर किया। सानिया की वो जो फ़ोटो है, उस फ़ोटो ने बताया कि मेरे साथ जिस बेदर्दी से मुझे मारा गया, वो फ़ोटो ख़ुद हर किसी को उसने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो तो रिपोर्ट में तो सानिया का ही मर्डर नहीं था, उसमें उस बच्चे का कहाँ से होना था। अब आपका ये मुतालबा है कि जो ये जो मुल्ज़मान है और दीगर मुल्ज़मान जो अभी ज़मानतों पर रिहा हैं,
ان کی فوراً ضمانتیں خارج کر کے ان کو گرفتار کیا جائے. اور اب چونکہ رپورٹ آ چکی ہے, ثابت ہو چکا ہے, تو اس مقدمے کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے اس کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل کیا جائے اور ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے. بالکل جی, ان کو فوراً ان کی ضمانتیں خارج ہو کے یہ فوراً ریمانڈ پر جائیں تاکہ کہ ساری حقیقتیں پتہ چلیں. یہ ریمانڈ پر ان لوگوں کا جانا بہت ضروری ہے. ماں جی, ریمانڈ کی تو اب بات ہی دیکھیں نا, اس سے بڑھ کے آ گئی ہے کہ ایک رپورٹ آ گئی ہے, اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بریچول مرڈر کیا, پرتشدد قتل ہوا ہے. اس کے بعد اس ٹرائل کو ختم ہونا چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے. سزا جزا کا یہ جو عمل ہے اس کو آنا چاہیے, اور یہ جو پولیس کے ڈیلے ٹیکٹکس ہیں یہ بھی ختم ہونے چاہیے. بالکل, اس میں دیکھیں گیلانی صاحبان بیچ میں آئے ہیں جس وجہ سے اس کیس کو اتنا لمبا کیا گیا. نہیں تو اتنا کلیئر کیس تھا, فوراً مجرموں کو پکڑے اور ان کو سزائیں دیں. یہ کون سا قانون ہے؟ پاکستان اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ ثانیہ زہرا کے کیس میں دنیا نے تھو تھو کیا پاکستان کے اوپر کہ آپ لوگوں نے اتنا لمبا کر دیا, کتنا کلیئر کیس ہے, آپ اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کو پیچھے پریشر ہے اتنا زیادہ. میں امید کروں گا کہ یہ جو پولیس کے معاملات ہیں, اور آئے روز ہمارے معاشرے میں اس قسم کے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ملزمان کی پشت پناہی کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں, سیاسی مداخلت اس قدر پولیس میں بڑھ گئی ہے کہ وہ پھر جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ پولیس کھڑی نہیں ہوتی بلکہ ملزموں کی پشت پناہی کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا اس قتل کے ساتھ اور پولیس کی سہولت کاری کے میں کوئی کردار نہیں ہے, تو وہ ان کو اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اب یہ جو آپ نے ایک قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کیا اور اس کا عہد کیا کہ آپ اپنی بچی کو انصاف دلائیں گے, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بچی کو بھی انصاف ملے گا, اور وہ اس ننھی جان جو ابھی دنیا میں نہیں آئی اور جس کا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا کہ وہ حاملہ تھی یا کیا تھا, اس بچے کا بھی یہ جو ہے ان پر قہر ٹوٹے گا اور یہ سخت سے سخت سزا کے مرتکب ہوں گے انشاءاللہ ضرور. اور جو بھی اس علی رضا کے جو وکلا ہیں, میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی, کیا تم لوگوں کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ تم کس طرح کے انسان ہو؟ تم لوگوں کو ایک چند روپیوں کے لیے تم لوگ ناانصافی کی طرف جا رہے ہو. تم لوگ اس ٹائم سے ڈرو کہ یہاں پر ہماری بیٹی کی جگہ اگر تم لوگوں کی بیٹی ہوتی, تم لوگوں کے کس طرح کی تم لوگوں کی سوچ اور اس طرح کی ہوتی ہے. اس کے تو وکیل ہیں ہی فرعون, یہ فرعون ہیں پڑے, سوائے ان 2-4 وکیلوں کے کوئی بھی ان لوگوں کی ملزموں کی کوئی بھی پشت پناہی یا گیلانیوں نے کی ہے یا جو وکیل صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کیا. لیکن تم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ تم لوگ بھی بیٹیاں رکھتے ہو, تم لوگوں کے بھی اپنے گھروں میں بیٹیاں ہیں. نہیں ہیں بیٹیاں تو تم لوگوں کی بیویاں بھی کسی کی بیٹیاں, تم لوگوں کی بہنیں ہیں پڑی. خدا کا خوف کرو تم لوگ. جی, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ قانون بنائے جانے چاہیے کہ جو اس قسم کے ملزمان ہیں ان کو صرف قید نہیں, ان کو بلکہ چوکوں پہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے, تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسے گھٹیا مردوں کا اور ایسی جو انسانی سوز واقعات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.